गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर रेंजर्स तैनात कर दी गई है। वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स तैनात की गई है। रेंजर्स की 3 कंपनीज तैनात की गई हैं। गवर्नर हाउस हुकाम की जानिब से ये कहना है, जबकि गवर्नर हाउस ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाक को खत लिखा था। इस हवाले से तफसील बताएंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा। हसन, इस तैनाती बारे बताइएगा। ठीक है, हसन रजा से हम तफसील जानेंगे। गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं। वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स तैनात की गई हैं। रेंजर्स की 3 कंपनीज तैनात की गई हैं। गवर्नर हाउस हुकाम ने यह तफसील दी है, जबकि गवर्नर हाउस ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाक को ख़त लिखा था और ख़त लिखने के बाद गैर मामूली तब्दीली हमने सिक्योरिटी में देखी है। इसी के पेश नज़र अब रेंजर्स की तैनाती हुई है। नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और 3 कंपनियां मजमूई तौर पर रेंजर्स की तैनात की गई हैं। गवर्नर हाउस हुकाम ने सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ही वफाक को ख़त लिखा था और गैर मामूली सूरत हाल हमने देखी। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी में तब्दीली भी देखी और अब रेंजर्स की तैनाती भी सामने आ चुकी है। 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। गवर्नर हाउस ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये अमल किया था और खत इरसाल वफाक को किया था। जी हां, गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर रेंजर्स तैनात कर दी गई है, जबकि वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स तैनात की गई हैं। गवर्नर हाउस हुकाम की जानिब से कहना है कि रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। गवर्नर हाउस ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाक को खत लिखा था। तो अहम खबर से आगाह करें कि गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर रेंजर्स तैनात कर दी गई हैं, जबकि वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स तैनात की गई हैं। गवर्नर हाउस ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाक को खत लिखा था, जबकि गवर्नर हाउस हुकाम की जानिब से कहना है कि रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो अहम खबर से आगाह करें कि गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं, जबकि वफाकी वजारत दाखिला के हुक्म पर रेंजर्स तैनात की गई हैं। इसी के साथ साथ गवर्नर हाउस हुकाम की जानिब से कहना है कि रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं और गवर्नर हाउस ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाक को खत लिखा था। जैसा कि सियासी हैजान बरपा है और इसी के पेश नज़र हम तब्दीलियां भी देख रहे हैं। वफाक और पंजाब की जंग है और इसी के पेश नज़र अब गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर रेंजर्स की तैनाती की गई है। इससे कबल भी हमने सिक्योरिटी की सूरत हाल में कुछ गैर मामूली तब्दीली देखी और इस बारे अब डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा मजीद बताएंगे। हसन, इस बारे क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो गवर्नर पंजाब की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया गया था और तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो अहम इजलास जारी था, जिसकी सदारत गवर्नर पंजाब वलीहुर रहमान कर रहे थे, उस इजलास में फैसला किया गया था कि क्योंकि खदशा है अमन व अमान की सूरत हाल का, जिसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नर हाउस में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स और FC तैनात करने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था और वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से DG रेंजर्स को यह खत लिखा गया, जिसके फौरी बाद 3 कंपनियां जो है वो गवर्नर हाउस में तैनात कर दी गई है। अब FC के एहलकार भी रेंजर जो है गवर्नर हाउस में तैनात कर दिए गए हैं। वफाकी वजारत दाखिला के मुताबिक वफाकी सिक्योरिटी अदारे अमन व अमान और सूबे में आइन और कानून की आमद दरामद से मुतल्लिक जो है वो अमूर सर अंजाम देंगे और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अमन व अमान कायम रखने और अवाम के जान व माल की हिफाजत और अपने फराइज आइन और कानून के मुताबिक अदा करने की हदायत की है और कोई भी सरकारी ऑफिसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी भी अमल का हिस्सा ना बनेगा। ये बाकायदा तौर पे जो खत है उसमें कह दिया गया है। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद अब गवर्नर हाउस का मुकम्मल कंट्रोल रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया गया है, जिसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और उसमें पंजाब पुलिस के एहलकारों को जो है वहां से निकाल दिया गया है। वहां पर जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार तैनात थे उनको भी वहां से जाने के अहकाम दे दिए गए हैं। अब गवर्नर हाउस का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में जा चुका है और मुकम्मल कंट्रोल रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ अहम मकामात के हवाले से भी जो है वहां पर रेंजर्स तैनात करने के वाले से मामला ज़ेर गौर है। पंजाब पुलिस के वाले से कुछ मामला इबहम चलते दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने हंगामी तौर पर IG पंजाब को भी तब्दील कर दिया गया और आमिर जुल्फकार को IG पंजाब के ओहदे पर बाकायदा तैनात कर दिया है। इस हवाले से वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए आमिर जुल्फकार को जो है वो ओहदे के चार्ज संभालने के अहकाम जारी किए गए थे। इससे पहले अगर देखा जाए तो गुज़श्ता रोज चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती अमल में लाई गई थी और जो लुक आफ्टर IG पंजाब के तौर पर मामला को संभाल रहे थे उनका भी तबादला कर दिया गया था।
اب جو ہے محمد عامر ذوالفقار جو ہے ان دنوں ڈپٹی ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور اب محمد عامر ذوالفقار خان کو آئی جی پنجاب کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے، اور فوری طور پر رات میں ہی انہیں چارج سنبھالنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ 1 بجے سے پہلے وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے تاکہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں لائے جا سکیں۔ جی اچھا حسن، چونکہ رینجرز کی تعیناتی سے قبل گورنر ہاؤس کے باہر اضافی بیریئرز اور غیر معمولی ہم نے پیش رفت دیکھی، کیا سیکیورٹی کی صورتحال اتنی سنگین ہو رہی ہے کہ رینجرز کی تعیناتی کی گئی اس بارے؟ دیکھیں، اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ اجلاس میں زیر غور لائی گئی تھی۔ پہلے تو یہ تھا کہ کل کیونکہ گورنر ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے 5 بجے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ یعنی آج کے دن 5 بجے شام کو وہ جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اور ممکن ہے کہ وہاں پر جس طرح پہلے توڑ پھوڑ کی تھی گورنر ہاؤس کی لائٹ، سیکورٹی کیمرے، گیٹ کو نقصان پہنچایا گیا تھا، لیکن اب بھی خدشہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یا دوسری جماعتوں کے افراد جو ہے وہ گورنر ہاؤس پر دھاوا بول سکتے ہیں اور ان کو ان کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی بڑے فیصلے لینے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے فیصلہ لیا گیا تھا، تو ممکن تھا کہ اس کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ پنجاب میں کنٹرول تو جو ہے وہ پنجاب حکومت کا تھا، پنجاب پولیس کا کنٹرول ان کے پاس تھا، اور گورنر ہاؤس میں بھی زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو پنجاب پولیس اور اسپیشل برانچ کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر وفاقی پولیس یا رینجرز کا کوئی اہلکار تعینات نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رینجرز کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی جب توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھی 3 دن کے لیے رینجرز تعینات ہوئی تھی، تو اس کے بعد واپس جا چکی تھی، لیکن اب کیونکہ ہنگامی جو ہے وہ سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس سے پہلے دوپہر کو رانا ثناء اللہ خود یہ اعلان کر چکے تھے ہم گورنر راج جو ہے وہ تعینات لگا سکتے ہیں پنجاب میں۔ یہ سچویشن ہے کہ حالات بدلے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں پر رینجرز تعینات کی جائے، اور گورنر ہاؤس میں رینجرز تعینات کرنے کا مقصد ہے کہ معاملات جو ہے وہ انتہائی سنگینی سچویشن کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے گورنر ہاؤس میں ہی میٹنگ کی تھی، اور تمام تر معاملات اور جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ گورنر ہاؤس میں رینجرز تعینات کی جائے گی، اور پھر جس کے بعد باقاعدہ طور پہ رینجر تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، اور اس کے بعد یہ مینشن کیا گیا کیونکہ ان کے پاس سیکشن ہے، اگر دیکھا جائے تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے سیکشن 4 سب کلاز 3 اور 1 کے تحت، اور پاکستان رینجرز آرڈیننس 1959 کے سیکشن 7B اور 10 کے تحت جو ہے وہ رینجرز تعینات کی جا سکتی ہے کسی بھی جگہ جہاں پہ امن و امان کی صورتحال کا خطرہ ہو، اور اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ پنجاب میں گورنر ہاؤس میں کیونکہ امن و امان کی سچویشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے وہاں پر ڈپلوائے کی جائے، اور باقاعدہ ڈی جی رینجرز کو جو ہے وہ خط لکھا گیا تھا، جس پر فوری طور پر عمل درآمد کرتے ہوئے رینجرز کا وہاں پر 3 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ تمام کنٹرول بھی رینجرز کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسی لیے پولیس اہلکاروں کو بھی جانے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا۔